Kami diay gikan sa Ladder Ministry. Pag niya kita karon aron pagmantala sa ang tulong sa Diyos na naghatag na nato sa tao. Ang tulong sa Diyos na naghatag na nato sa kasiguruhan. Kaya diri sa kalibutan, dili nato makaplagan ang tinuod nga kasiguruhan. Ang kasiguruhan di lamang ang Kristo Jesus. Muna nagaingan ang iyang pulong sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Nga kung ang akong katawhan madangop kanako, uban ang dakong pagpaubos, ug muhit magalinghogan ko gayon ug pasayloon sa ilang mga ug panalanginan ko ang mga kaumahan. Nga buot pasabot mga higala, sir ko ang Kristo, na ang Diyos kanunay nagahulat kanako, nga kita mo duot, ug madamot na to kaniya, ug bumila, na wala tayo mahimo, kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. Muna din katapusang panahon, nga nang maingan man ko nga kapusan na ang atong panahon karon, tungod kay ato na kita, ang panagna sa propesiya, nga daghang katalagman, igatubo sa tanang kalibutan, atong nasayran og nakita sa mga balita, nga gabi ang mga katalagman. Muna ningon ang Diyos ng akong katawhan, malimot ka na ako, iyang hagtang ang silot sa mga nasod. So, dili ulahi ang tanan na madangot kita sa atong buhi nga Diyos. Huwag atong ipaubos ang atong kaugalingon, huwag atong ilhin, lang ang Diyos, dugtong manluluwas sa atong kinabuhi. Dili kahaponon, magapadayon taog na ginaot ni nga atong patalinghogan ang mensahe, ang tulong sa Diyos. Apan sa dili pa, maghalat na sa mga awit diya sa atong buhi nga Diyos. Mutya ka sa sidlakan, ang mata sa Diyos nagatanaw kami mo, mga kanya gipasagdan, kay bilingon ka sa iyat ubhan. Kababaraan ang Diyos may plano kami mo, sukad pa sa pagbuhat niya sa kalibutan, kay gipili kanang daan, busaday ka siya ihatag ang tanan. Kabadbaran, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing, sa kanunay siya nagahula. Sige doon na pagpaubos, kabadbaran, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing, sa kanunay siya nagahula. Sige doon na pagpaubos, kabadbaran, higugma kabadbaran, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing, sa kanunay siya nagahula. Sige doon na pagpaubos, kabadbaran,
Sige doon na pagpaubos, kababaran, iguma ang Diyos. Ginoong Diyos na labing gamhanan, nagadolang nagapaubos kami kanimo amahan, nining matahong nga kaapunan o Diyos, nagaingon ka o God, nga kung ang akong katawhan mo damot ka nako, uban ang dakong pagpaubos, o mabiya sa ilang mga sala, patalinghugan mo kayod sila, o pasayloon sa ilang mga sala, o panalanginan ko ang ilang mga kaumahan. Holy Spirit, Lord God, ining matahong nga kahaponon o Diyos, ikaw ang Diyos mag-aapli sa tanang kasing-kasing, mag-aapli sa tanang itulungog, o ang imong pulong, Ginoo, magasulod sa kasing-kasing sa matag usaw, God, o magapamuhat ka, o magaluwas ka, Ginoo, sa tanan, Ginoo, nanintak na sa kahaponon, nga adunay pagtuo, sulod sa kasing-kasing, Ginoo, luwason nimo ang tanan, Lord God, diha sa balatian, Ginoo, sa kahintang, Lord, na kung unsa ang naa ang imo mga katawhan, Lord, ikaw ang nasayod sa kinabuhi sa tao, Lord, ikaw ang nasayod sa kasing-kasing sa tao, Ginoo. Kay diha kanimo, Lord, walay imposible, diha kanimo walay malisod, diha kanimo walay dili mahimo, Lord. Mahimo nimo ang pagluwas, mahimo nimo ang pag-ayos sa balatian, Lord. Ug mahimo nimo ang pagpahigawas sa imong mga katawhan sa bisan unsa, Ginoo, nga nakagapos kanila niningtak na sa kahaponon. Holy Spirit, Lord God, padayon ka, Ginoo, nga magatandog o makikistorya sa tanang igulungog kasing-kasing niningtak na sa kahapon. Silyuhan nimo, Lord God, ang tanang pulong nga madungog sa matag usa, Ginoo. Dili kini mo labay kawang o Dios. Bisan pa man, Lord God, ang Espiritu, Ginoong Dios, na dili madinawaton, Lord, ning kahapon. Walay dapit sa kinabuhi sa matag usa. In Jesus' mighty name. Amen.